an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an tila ka ala tando, ala min y'a daminɛ n'a b'a laban, ala min ye fɛn bɛɛ lajɛlen yira a sababuba bɛɛ lajɛlen. O tuma an ka kuma bɛ min kan kira talo kɔfɛ o de ye a balimakɛ don n'o ye Ustaz Sako Mamadu Lamini min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yakubu o Sakara. N'i b'a fɛ k'an dɔn sira o Sakara la ko Ustaz Sako min ye ala ka weledala ye bɛ dɔn. An badenw sera ma ko tile filanan kuma dɔ bɛ mɔgɔw da ko di an ka kuranɛw filɛ ko si dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko n'i y'a ta k'i ko n'a ye ko bana kunda min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan k'a bɛ kɛ bana in a b'i tanga tɔɔrɔ ma. M'a fɔ k'a fura dɔ dɛ k'ale b'i tanga tɔɔrɔ. O la alhamdulilayi an kɔni ye kuranɛ filɛ an y'a ye a kɔnɔ. An y'a ye an y'a ji bɔ an y'an ko n'a ye an y'a min an ka denbayaw y'a min an y'a dan ŋaniɲɔgɔn ma. Nka o karamɔgɔ dɔw b'a lagosi la wa karamɔgɔ min b'a lagosi la tiɲɛ don o karamɔgɔ ninnu hali n'i ye kuranɛ yɛrɛ sɛbɛn n ka si ko k'o tɛ daga. O karamɔgɔw ye karamɔgɔ dɔnnenw de ye minnu bɛ yen hali n'i ye suratul fatiha yɛrɛ sɛbɛn o ko k'o ye bida ye. Bon olu ko sirikuya don, sirikuya ye mun ye? Ka ala bato ka fɛn wɛrɛ bato mais ka sababuya ɲini n'an mangena an bɛ furakisɛ kunu an bɛ pikiriw kɛ an bɛ masasiw mɔ an yɛrɛ la o kuma o bɛɛ ye musirikuya ye wa. O kɔfɛ dɔw ko ko non ko kuranɛ haya dɔw bɛ yen k'olu bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛ i n'a fɔ suratu mawuzateni qul a'uzu birabbil falaki qul a'uzu birabbin nas. An ko tiɲɛ don olu nana ko minnu kama an b'olu dɔn olu sababuya f'an k'a filɛ o ye hakililabanaw de ye ani dabalibanaw kuma min na n'u ye kira dabali olu nana o kama. Mais n'i ye qul a'uzu birabbil falaki ta k'i ye ko pali b'i la walima ko kɔnɔna joli b'i la a bɛ se k'o kɛnɛya wa a tɛ se k'o kɛnɛya. Bari o fura t'o ye. O kuma an b'a fɔ olu ye o kuranɛ haya in ka ɲi mais o tɛ nin bana in fura ye o ye hakililabanaw ni dabalibanaw ni jinɛbanaw de fura ye. Qul a'uzu birabbil falaki ka ɲi birabbin nasi ka ɲi. Nka an bɛ kumana minnu kan minnu yɛrɛ ko ko nasi yɛrɛ ma ɲi fiyewu olu tɛ se ka sɔn nin ma o fo mɔgɔw k'o de faamu. Bon mɔgɔ fila de kumana kan maa fɔlɔ min kumana o ye maliyɛn ye ale ko Sheikh Ibrahima Niasse de y'a fɔ a ye o ye Kucalaka ye. Bon dɔ nana kuma o yɛrɛ tɛ maliyɛn ye o kumakan bɛ na fɔ maninkakan de b'a da k'ale sigi bɛ Bankogo ko kira y'a fɔ ale ta ye ka ko lagosi de parce que sitana bɛ don ko la ka ko maɲɛ ka tila k'a fɔ ko a b'a tiɲɛ i bolo. Ale ko k'ale de sukora ko mɔgɔw ka yafa ale ma anw m'ale ta mɛn an ma deli k'a mɛn n'ale yɛrɛ ka kumakan tɛ bari ale yɛrɛ yelen mɔgɔ min an b'a dɔn. O kuma n'i ko sogokan ko silamɛ man ka baara kɛ ni sogokan ye karamɔgɔ dɔw fana ko ten. Sogokan mɔgɔ tɛ baara kɛ ni sogokan ye kira bɛ maga minɛ don min na a ye suratul fatihi filɛ n'o ye inna fatahna ye mais ala bɛ se k'a fɔ kira ye wayu la a bɛ se ka Seydina Jibirila bila k'a fɔ a ye mais kira sogoladen k'an bɛna maga minɛ tuma ala ye o to yen ka sogokan da kira la. O kɔfɛ kuranɛ kelen in kɔnɔ nabila Yusufu waati min a ma kɛ kira ye a sogoraden k'a ye kalo 11 ani dolo 11 ani kalo ni tile olu bɛɛ suguli bɛ ale ye. Ale ka kiraya tamasiyɛn dira ma sogokan de la k'an kana baara kɛ ni sogokan ye kuma o kiraya man bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye wa. Maga minɛ ni man bon ni nin bɛɛ lajɛlen maga minɛ ni jirala sogo de la. O kɔfɛ nabila Abraham alayhi salatu wassalam ale fana b'a den min kantigɛ a ko ya bunayya inni ara fil manami ani azbauka ne bɛ to ka sogo k'a ye ko b'e kantigɛ mais ala bɛ se k'a fɔ a ye ni Jibirila kan ye o mais ala ye sogo de d'a la. N bɛ ka minnu f'u ɲɛna u ka faamuya sɔrɔ ala bɛ baara kɛ ni sogokan ye a bɛ baara kɛ ni wayu fana ye. Nin ye kuranɛ haya saba ye k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko belebeleba saba bɛ yen min minnu ta fɔlɔ a tɔw ka ca ni nin ye ni ala y'olu ɲɛfɔ ni sogo ye. O kuma n b'a fɔ olu fana ye k'a fɔ ko sogokan tɛ kulonkɛ kan ye. Bon o kɔfɛ ko yɛrɛ bɔra min ko jɔn de y'a fɔ ko Sheikh Ibrahima Niasse de y'a fɔ komi minnu ko tiɲɛ tɛ olu tɛ Sheikh ko yɛrɛ fɛ fiyewu ni Sheikh ko la dɔrɔn olu ko k'an bɛɛ ye kelen ye mais an bɛɛ ye kelen ye i n'i fa ye kelen wa i n'i ba ye kelen ye wa i n'i karamɔgɔ ye kelen ye wa. Ko kira ko innama anna basharun mislukum yuha ilayya mais kira ko ne ye farikolotigi ye ne n'aw bɛɛ ye kelen ye kɔrɔ ne ye mankan den de ye nka ala bɛ kuma fɛ yuha ilayya ala bɛ wayu kɛra a ma dɛ. Sheikh Ibrahima Niasse min fɔra nin o de juguya don olu tɛ Sheikh ko la yɛrɛ
bon afana ko ka taa kuma taro ɲɛ ko ka kuma filɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ ko an ka taa filɛ joso la a ma fɔ an ka taa filɛ ɲaso la a ma fɔ an ka taa filɛ lɔgɔfɛ la k'an ka kuranɛ filɛ bon an taara kuranɛ filɛ an fana y'a sɔrɔ a kɔnɔ ye ne yɛrɛ ye n ta sɔrɔ ne ye si min ne yɛrɛ si tɛ n bɛ kuranɛ yɛrɛ n t'a kalan n y'a sɔrɔ sɔrɔtu mayida kɔnɔ parce que la bakara bannen kɔfɛ ni mayida dɔrɔn n y'a ye i b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a bila ye a silamɛden fɛ nin ye silamɛw ma fierté de ye nin ye silamɛw ma fakuru de ye nin ye silamɛw ma bonyako de ye mais silamɛ kafiri de tun kan ka nin lagosi chrétien de tun kan ka nin lagosi mais anw silamɛw man ka nin kɛ lagosili fɛn ye a ma fɔ yɛrɛ dɔw ko k'an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n ko mais a fɔra k'a bɛ se ka bana bɛɛ furakɛ bana min bɛ dɔgɔtɔrɔso la ye o bɛɛ ye bana ye corona bana ye wa o tɛ o banabagatɔ caman de bɛ yen o bɛɛ ye ko lagosikanw de ye dɔw ko k'an ka kitabuw filɛ n ko a ma kɛ lagosi de sa ba kitabu ni kuranɛ ye kelen wa ala ka kumakan ko k'o filɛ e bɛ t'i jɔ k'an ka jɔn fana kumakan bɛɛ k'an b'a sɔrɔ yen fana o ye ko lagosi de n b'a fɔ min fɔ silamɛw ye a y'a si ninnu min y'a sɔrɔ a y'a bila ji la a k'a ko n'a ye a k'a min a kana mɔgɔ ninnu lamɛn hali kuranɛ yɛrɛ n'i y'a yɛrɛ gansan sɛbɛn olu ko k'o bɛɛ lajɛlen ye ko nasi tɛ daga mais n bɛ kuma yɛrɛ fɔlɔ ivoirien de fɛ mɔgɔ min ko nasi tɛ daga a y'a gɛn ka bɔ yan mankan wulila yan minnu y'an mɔ bolo la nasi t'u ni sɛbɛntigiw don o kɛra yan olu bɛɛ bolila n'u ka limaniyaw ye bɛɛ tun bɛ yan a ko minnu ko nasi tɛ daga dɛ ko girigiri tɛ daga dɛ o girigiritigiw de y'u ni di ka jamana in kisi tuma n'i y'a mɛn karamɔgɔ fɛn o fɛn da korowari ya ko girigiri tɛ daga nasi da a y'a ye k'a to yen a b'a fɔ kuma waati min mankan wele kun t'a la i ka tawhid silamɛw y'a hakili sigi u kana bɔ a taw kan olu tɛna kɛ kira fɛ u tɛ kira ma fɛ u tɛ mɔriya yɛrɛ fɛ fiyewu bon Khalid ibn Walid o ye kira ka sahaba de k'a fɔ ko Sayfullah al-Maslul don min na kira y'a kun di Arafa kɛnɛ kan sahabaw girinna kira kunsigi kan kira yɛrɛ kunsigi dɔ ta ka tila sahaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw ye nin da a ye nin da a ye nin da nin da Khalid ibn Walid ko k'ale bɛnna ni kira teji de kira teji ale taara n'o ye nɛgɛ banfuladilanlaw fɛ u y'a don ale ka nɛgɛ banfula ɲɛfɛla la ale b'a don a kun na a bɛna bɛn ale ɲɛda ma sisu ale donna kɛlɛ o kɛlɛ la a y'a bɛɛ minɛ ni kira kunsigi barika ye b'a fɔ min fɔ b'a fɔ ka kuma dogolen ye ninnu bɛ bugariw kɔnɔ hadisa sahalenw don bɛɛ b'a kalama silamɛ bɛɛ b'a kalama mais hali ni kuma min fɔ o fɔli man d'u ye ko kira kunsigi man d'u ye mais kira kunsigi ni kunsigi tɛ kelen ye ni kira kunsigi ni kunsigi kelen bɛ a sɔrɔ ka taa makan ka taa kɛnɛ dalen o kɛ cogo di n bɛ min fɔ silamɛw ɲɛna kuma lasuna bolo ma fɛn min di fɛn min fɛ o tɛ k'o fɛ koyi u ti kira fɛ u ti seko k'o fɛ wa maa si tɛ bonya sɔrɔ n'a bɛ kɛ ni kira kanu ye seli burama sita mɔgɔ dogolen ye anw ma y'an ɲɛna nka bɛɛ kɔni y'a dɔn cɛ minnu n'a tɛmɛna n'i y'a kitabuw filɛ ni dɔɔni b'a dɔn ko arabani yuna kun don wa sɔmɔdani yuna kun don n bɛ hakɛto ɲini an badenw fɛ an baden minnu yɛrɛ t'u taa yɔrɔ dɔn fiyewu olu t'a dɔn ko minnu bɛ kuma na parce que ni n'a fɔra ko lafili iri wala fili nafiri ko dɔw bɛ yen olu tɛ sira la u tɛ sira kɔkɔ dun na o kɔrɔ ale yɛrɛ bɛ nasi ko la nka nin bɛɛ kɔfɛ nin bɛ ka lagosi ale bɛ to ko tiɲɛ tɛ haramu don bɛɛ bidaya don mais e bɛ bidaya dɔn bidaya ye mun ye bidaya ye mun ye ko kura o kuma kunsigi ko min kɛra nin ye o ma kɛ kira tile la wa sahabaw ye kunsigi in ta u taara mun kɛ n'a ye u taara mara de wa kira kunsigi min taara Arafa kɛnɛ kan u taara mara de wa o ye bidaya dɔ ye wa yarabi ala ka hakili ɲuman di u ma n'u hakili ta bɛ voyage la ala k'u hakili segin u ma hakɛto bɛ nin ka sɔrɔ la